जोर मुई तो घंटा टन सिंगर बुद्धदेव सिंह आज गोटे पैराडिक रे स्टूडियो तने गोटे भिन्न स्वादर रोमांटिक गीत गोटे रेकर्डिंग हैला जोन गीत की लिखली आछि मुई तो अति प्रिय सिंगर आरी गाइली आछि मिसा मोर संगे साथ देले आछे हमर गोटे नुआ संगीत माने संग्राम जो घंटा शिल्पी हमर शुभम हियाल मोर सान भाई जने ही कामता राय आरी ई गीत के प्रोड्यूस करले आछे हमर आंद्रे भत्रा आरी विशेष सहयोग करबो आछे हमर मानसिंह भाई के এই গীত তোমাকে গোটে ভাল লাগছে বলতে আমার গোটে আশা আছে আর বিশ্বাস মিশা আছে এই গীত যদি তোমাকে ভাল লাগছে বলে আমার এসজে ডিজিটাল মিউজিক এটা ইউটিউব চ্যানেল কে লাইক শেয়ার কমেন্ট আর ভুলরে মিশা সাবস্ক্রাইব করবার নাই পাখরা কাজে তোমার কাজে বলতে আমার মনোরঞ্জন কাজে আমি বহুত কষ্ট মিশা অনুভব করব আছে কষ্ট মিশা করব আছে যেটা তোমাকে উপভোগ করবো বলতে বেশি টাইম তো এন্টারটেনমেন্ট দেখে নাই করবো 5 মিনিট সাথে বলতে আমার প্রয়াস আছে এই প্রয়াসকে তোমার বলতে ভালো পাইবাটা আনতেছি নাম মনে বেশি পছন্দ লাগছে বলতে নমস্কার মানে আগে লভ করি রেলা ইটা সবু লোকর জীবন তিয়া সুয়াই জিয়ে বিধরতি থানে জনমলা তাকে সেলুর মারি দেতি ছমে রেলে জন্মানে আগে লভ করি রেলা ইটা সবু লোকর জীবন তিয়া সুয়াই জিয়ে বিধরতি থানে জনমলা দেখি দেলে তার মুখে লাগছি মুখে সুখ बोलाई जैसी किछु मोरा उड़सी पेटर को एंती एंती लागो ना पहला पहला प्यार जेते हाथ ले करले तो की मन नाइ बुझेत मोरिया बेसी डिस्टर लागसी सयने सपने ये प्यार भी क्या चीज है ना जीने देता है ना मरने देता है ना किसी से डरने देता है ये प्यार भी क्या चीज है ना जीने देता है ना मरने देता है ना किसी से डरने देता है भी क्या चीज है ना जीने देता है